Hoy, Julius, Junri asa naman mo oy. Kanina rabi ako pinaabot diri sa sagingan ay. What? Nagilamok na ko diri hapit ba, duha ka semana na ko diring pinaabot ba. Uy, pagsulti mo oy, kung dili na mo maanhi oy, karon dili ko maglangay diri. Muuli na ko sa balay. Ingon mo sad-saad pa mo nako ba nga maanhi mo diri karon. no. Grabe na ba ako pinaabot diri. Kasi mapaakan pa no kog bitin diri niyo oy, Julius. Dong Junri, asa na mo oy. Grabe na akong pinaabot diri ba. Nang haway na ba akong lubot diri og nang nilingkod. O, nang gutog na akong tutoy o. Gusto na gining mutot yan siguro ba. Pitin na kaining gutuka. Ano sa pa man mo anhi oy. Dapat wala mo magsaad-saad nga mo anhi mo dong Julius ug dong Junri. Karon ganina ra kuning uli. Kapoy na ba kay ko pinaabot diri. Tinakayon na kong hayuyag minaabot ni lingkod. Niingon mo nga maanhi mo diri kay magdala mo og kondom ka munduha. Wala gyud mo magdalag kondom. Sige na ko pinaabot diri ninyo. Abi ninyo pasalig nako. Nga maanhi mo karong adlaw. Utog ra ba kay akong tutoy dong Julius ug dong Junri. Gimingaw na kining tutoy ninyo ba. Dapat unta maanhi na mo karon oy. Basig magpaabot pa ko taman unyang gabi ani, isa ko muuli kay basig mo anhigod mo. Ay ako gyud mong paaboton oy kay nagsaad baya mo nga mo anhi mo karon. Sa mon mga tawhana oy. Dapat unta ning anhi na unta moon, akong tutoy o grabe nakagutok o. Kuan na ba kayo? Gutok na kaya akong tutoy dako ba kay na o. Siya wala mo maibog ani Dong Junri Dong Julius. Kung wala gyud mo anhi, wala mo sayangi ani. Dapat gisayangan mo ani kay dako na kay utog be kaya akong tutoy, virgin pa be kayo ko. Kung at ngalo dako kayo o. Unsa man si Dong Julius ug Junri oy. Ingon sila manganhi sila karon nya wala gyud. Magkabinaan na lang kung pinaabot niyo dire ba pag mo anhi. Unsa naman mo duha oy. Babadlong na may nuon mo. Dapat wala mo magsadsaad nako. Karong dili ko magpinaabot diri ninyo. Haway na kay akong paa diri nilingkod.